पुणी एक नूतन वीडियो को समस्त को स्वागत जनाऊँच। आज भिडियो रे आमे जानिबा पिला माने प्राक औपनिवेशिक सहर और नगर विषय रे। एही टॉपिक टी पिला माने तमर +2 सेकेंड ईयर हिस्ट्री विषयर यूनिट 5 रे अछि। एहा तुमर वार्षिक परीक्षा रे 3 मार्क रो प्रश्न आसी थाए। तो परीक्षा दृष्टि पिला माने एही प्राक औपनिवेशिक सहर और नगर अत्यंत जरूरी अटे। भारतर नगरीकरण बहुत प्राचीन अटे पिला माने। एही भारतर नगरीकरणर विकास आजिठू प्राय 5000 वर्ष तले आरंभ होइतिला। एही नगरीकरणर विकास भारतर उत्तर पश्चिमांचल रे आरंभ होइतिला। एठी जो मानचित्र अछि देखो पिला माने एही मानचित्र को देखो। एही मानचित्र रे मु मार्क करि देछि भारतर पश्चिमांचल गुडिक जेमथि कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब। एही अंचल रे आजिठू प्राय 5000 वर्ष तले भारतर नगरीकरणर विकास होइतिला एवं एही नगरीकरण को हरप्पा संस्कृति बोली कुहा जाउथिला। एही हरप्पा संस्कृतिर प्रमुख सहर गुडिक थिला पिला माने हरप्पा, मोहेंजोदारो, राखीगढ़ी। हरप्पा संस्कृति ब्रोंज कालीन संस्कृति थिला। एही हरप्पा संस्कृतिर लोक माने लोहार व्यवहार जानि नथिले। हरप्पा संस्कृतिर नगर गुडिक खूब योजनाबद्ध एवं स्थापत्यपूर्ण थिला। भारत रे द्वितीय पर्याय नगरीकरण देखिबा को मिले ख्रीष्टपूर्व 6ष्ठ शताब्दी और ख्रीष्टाब्द 3य शताब्दी मध्यरे। एठी जो आ गोटे फोटो चित्रटी देखुछ पिला माने एही फोटो चित्रटी होची हरप्पा संस्कृतिर फोटो चित्र जहा कि ब्रोंज कालीन संस्कृति अटे एवं एही हरप्पा संस्कृतिर लोक माने लोहार व्यवहार जानि नथिले एवं एही संस्कृति प्राय आजिठू प्राय 5000 वर्ष तले विकास होइतिला। एहा भारतर उत्तर पश्चिमांचल रे ही विकास होइतिला। भारतर द्वितीय पर्याय नगरीकरणर प्रमुख सहर गुडिक हैला वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगृह इत्यादि। मध्यकालीन नगरी गुडिक हैला वाराणसी, कांचीपुरम, मदुराई, मथुरा इत्यादि। एही मध्यकालीन नगरी यथा वाराणसी, कांचीपुरम, मदुराई, मथुरा इत्यादि तीर्थस्थली और पर्यटन केन्द्र भावे विकास लाभ करिथिला। भारत रे मुगल शासन समय रे प्रशासनिक केन्द्र रूपे गढ़ी उठिथिला दिल्ली, आग्रा और लाहौर। एठी जो मानचित्र अछि पिला माने एही मानचित्रटी को देखो। एही मानचित्र रे मु दिल्ली, आग्रा एवं लाहौर को सूचई देछि। एही दिल्ली, आग्रा एवं लाहौर मुगल शासन समय रे प्रशासनिक केन्द्र रूपे गढ़ी उठिथिला। एही सहर मानंकरे शासक और अभिजात वर्ग माने रहुतुले जेमिति कि बादशाह, नवाब, मनसबदार इत्यादि एवं तांकु सहायता करिबा पई राज कर्मचारी मानंकु एही सहर गुडिकरे जेमिति कि दिल्ली, आग्रा, लाहौर ठारे नियुक्ति प्रदान करा जाइतिला एवं एही सहर गुडिकर आखपाख अंचल रे बसती गुडिक स्थापन करितिले शिल्पी माने, कारीगर माने, व्यवसायी माने। मध्यकालीन ओडिशा रे गढ़ी उठिथिला तीनोटी मुख्य सहर कटक, पुरी और संबलपुर। कटक राजधानी हेला मर्कटकेशरी शासन समय 999 मसीहारे। पुरी रे जगन्नाथ मंदिर स्थापन करितिले चोडगंग देव। चोडगंग देव पुरी रे
ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇସାରିଥିଲା। 1540 ମସିହାରେ ଚୌହାନମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର। ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସହରମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସେ ସହରମାନଙ୍କରେ ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ସେହି ସହରମାନଙ୍କରେ ସ୍ଥାପତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ କରାଗଲା, ଯଦ୍ୱାରା ସେହି ସହରମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଓ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟକାଳ ସହରର ବିକାଶ ପାଇଁ ନଦୀପଥ ସହାୟକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। କଟକ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଦୀ କୂଳରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସହରମାନଙ୍କରେ ସହରବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି କାରିଗରୀ, ବ୍ୟବସାୟ, ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଶାସନିକ ବୃତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ଏବଂ ଏହି ସହରମାନଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼େ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସହରମାନଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼େ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରିବାର ପଛରେ କାରଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ଏହି ସହର ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଯେଉଁ ମାନଚିତ୍ରଟି ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏହି ମାନଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମାନଚିତ୍ର। ଏହି ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା କେତେକ ନଗର ଗୁଡ଼ିକ, ଯେମିତିକି ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ ଏବଂ ପୁରୀ। ସହରର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିଲା ପିଲାମାନେ, ସେହି ପାଚେରୀ ଗ୍ରାମ ଓ ସହର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ଚିହ୍ନିତ କରୁଥିଲା। ମଧ୍ୟକାଳୀନ ଭାରତରେ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗାଁ ଭଳି ଥିଲା। ଏହି ସହରମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ଜାତି, ଧର୍ମ ଓ ବର୍ଗ ଆଧାରରେ ପରିଚିତ ହେଉଥିଲେ। ଏହି ନଗର ଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ଥିଲା। ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଅତିକ୍ରମଣ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଥିଲା। ଜାତି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିଲା ବା ଜାତି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ସହଜ ନଥିଲା। ଜାତି ବାହାରେ ବିବାହ କରିବା ତଳ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଏହି ସହରମାନଙ୍କରେ ସାମାଜିକ ଅନୁକ୍ରମ ସର୍ବମାନ୍ୟ ନଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ଜାଣିଲେ ପ୍ରାକ୍ ଔପନିବେଶିକ ସହର ଓ ନଗର ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ତୁମର ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାରେ 3 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ 2026 ମସିହାରେ ତୁମର ଆନ୍ୟୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରାକ୍ ଔପନିବେଶିକ ସହର ଓ ନଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ 3 ମାର୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ତା ସହିତ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ।